عزیزو، میری طرف سے سب دیکھنے اور سننے والوں کو سلام قبول ہو۔ اس سے پہلے کہ میں خدا کا کلام پیش کروں، میں چھوٹی سی دعا کروں گی اپنے لیے اور سب کے لیے۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو ہماری سنتا ہے اور ہر وقت تیرے کان ہماری دعاؤں پر لگے رہتے ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں، جبکہ مجھ میں کوئی خوبی، کوئی لیاقت نہیں ہے۔ تیرا فضل ہے جو میرے لیے کافی ہے کہ مجھے حکمت اور دانائی دے اور میں اس کلام کو دوسروں تک پہنچا سکوں۔ میری اس دعا کو سن، مسیح یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔ عزیزو، میں آپ کے سامنے ایک خاص کتاب کا ذکر کروں گی جس کا نام ہے کتاب حیات۔ انسانوں کی اعمال کی کتاب کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جس کو زندگی کی کتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ کتاب صرف ایک ہی ہے اور اس میں صرف نام ہے اور اس میں اعمال وغیرہ درج نہیں ہے۔ یہ صرف ناموں کے لیے ہے۔ تمام بنی آدم کے نام اس کتاب میں درج ہیں۔ جب کوئی انسان زمین پر پیدا ہوتا ہے تو نہ صرف آسمان پر اس کے نام پر ایک فائل یا کتاب کھل جاتی ہے، بلکہ کتاب حیات میں اس کا نام درج ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی دنیا میں زندہ لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔ جس آدمی نے اپنی زندگی کے دوران خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہوتا، اس آدمی نے بغیر ایمان لائے اپنی زندگی موت کے حوالے کی ہو تو اس کا نام کتاب حیات سے کاٹ ڈالا جاتا ہے کہ اس آدمی نے خداوند مسیح سے ہمیشہ کی زندگی نہیں پائی۔ سو ضروری ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہمارا نام کتاب حیات میں ضرور ہونا چاہیے۔ بس جتنے لوگوں نے خداوند مسیح کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہوتا، ٹھکرا دیتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، خدا کے لوگوں سے خدا کو سنتے ہیں، اس کی سچائی کو سنتے ہیں، مگر اپنی زندگی میں اسے جگہ نہیں دیتے قبول کر کے، تو وہ ان کے نام کتاب حیات سے کاٹے جاتے ہیں۔ زندگی اور نجات اور معافی کو حاصل کرنے کے بعد انسان کے نام اس کتاب میں قائم رہتے ہیں۔ بس اس آخری وقت میں لوگوں کے نام اس کتاب میں چیک کیے جائیں گے۔ اگر نام کٹے ہوئے پائے گئے تو ان کو آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ جب بنی اسرائیل نے بیابان میں سونے کا دیوتا بنایا اور خدا سخت ناراض ہوا تو موسیٰ نے ان کی سفارش کی کہ اے خدا، تو میرا نام اس کتاب حیات میں سے مٹا دے مگر تو ان کے نام نہ کاٹنا۔ خدا نے جواب دیا کہ نہیں، جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کا نام اس کتاب حیات میں سے مٹا دوں گا۔ حزقیل 32 باب کی 32 اور 33 آیت میں لکھا ہے، بس جو کوئی گناہ کرتا ہے اسی کا نام خدا کی کتاب میں سے کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ جو لوگ داؤد کے بارے میں بری باتیں کہتے تھے، داؤد بھی غصے میں آ کے انسان تھا، بے شک وہ خدا کا چنیدہ برگزیدہ بندہ تھا۔ خدا کہتا ہے کہ یہ میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا، مگر پھر بھی وہ لوگوں کے حق میں کہتا ہے کہ ان کے نام کتاب حیات میں سے مٹا دے جو لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ ان کے نام خدا کی کتاب میں بلکہ صادقوں کے ساتھ مدرج نہ ہوں۔ یہ زبور 69 ہے اور 28 اس کی آیت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو لکھا کہ جو غالب آئے، کس پہ غالب آئے؟ گناہ پہ غالب آئے، ہر بدی پہ غالب آئے۔ اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی انہیں، اور میں اس کا نام کتاب حیات میں سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود اپنے فرشتوں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اس کے نام کا اقرار کریں گے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوں گے۔ یہ مکاشفہ 3 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ किताब हयात में से नाम काटे जाते हैं और काटने वाले सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि किताब हयात में नाम लिखने वाला तो कोई और है, या कोई फरिश्ता, जबराइल फरिश्ता जो पैदाइश और मौत की किताब में नाम रखता है। तो काटने वाले सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हैं। सो इसका अंदाजा लगाएं कि ये शर्फ सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को मिला है। किसी और नबी को न दुनिया में न आसमान पर किसी को ये इख्तियार है कि वो इंसान का नाम किताब हयात में से काट सके। और सब नाम पड़ताल किए जाते हैं इस किताब के मुताबिक। तो इन लोगों का क्या हाल होगा जिनके नाम खुद खुदावंद यीशु मसीह किताब हयात में से काटते हैं। अजीजों, खुदा ने एक दिन मुकर्रर कर दिया है जिस दिन इस किताब में इंदराज बंद हो जाएंगे, और वो दिन इंसानों की मौत का दिन होगा। हमारे दिन मुकर्रर हैं। जिस तरह ज़बूर नवीस लिखता है कि तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब हयात में लिखे थे, किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। ज़बूर 139 उसकी 16 आयत है, और दानियल 9 बाब की आखिरी आयत और 10 की आखिरी आयत में लिखा है कि मेरे देखते हुए, आपको याद होगा या आपने पढ़ा हो कि दानियल ने रोया में देखा कि हजारों हजार लोग खुदावंद की खिदमत में बैठे हैं तख्त के सामने, और कदीम ओलियाम तख्त में बैठा हुआ है। वो कदीम ओलियाम खुदावंद यीशु मसीह हैं, और लाखों उसके हुजूर खड़े हैं, और वहां क्या वो देखता है कि किताबें खुली हैं। ये किताबें खुली का सबूत है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ईमान की किताब है, और जो कुछ हम करते हैं उसमें मुदर्रज होता है। सो दानियल 12 और 2 में लिखा है, उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम इस किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से तेरे बथेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अब्दी के लिए और बाज रिसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। अगर तुम आज के दिन खुदावंद और उसकी आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। अजीजों, बहुत करीब वक्त है। मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ कि खुदा के बंदे ने किसी ने लिखा, बताया कि नियाग्रा फॉल में एक बड़े लोग जमा हुए थे, और देखते हैं कि बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा है, बल्कि बर्फ भी नहीं है, वो एक बहुत बड़ी सी चीज है, उसके ऊपर उकाब बैठा हुआ है, और वो पानी चलता जा रहा है, और वो बड़ा उकाब जो है ना वो बड़ा मगन है कुछ खाने पीने में। और वो देखते हैं लोग कि वो एक मरी हुई भेड़ है, और उसके ऊपर से वो गोश्त नोचता जा रहा है, और वो इतना उसमें मगन है, इतना बिजी है कि उसको पता नहीं चलता कि आगे वो फॉल आ रही है जहाँ के वो जाके तो वो डूब जाएगी और मैं भी डूब जाऊंगा। मगर उसने इस बात का ख्याल नहीं किया। इसी तरह ये दुनिया जो है बड़ी मगन है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग शादी ब्याह करते होगे और घर और मकान बनाते होगे तो मैं आ जाऊंगा। उकाब की भी जिंदगी इसी तरह ही, जब वो करीब आ गया तो वो अपने आप को बड़ा बहादुर समझता था कि मैं करीब जाऊंगा तो जल्दी से उड़ जाऊंगा, क्योंकि वो काफी देर से उसमें मगन था उस गोश्त को खाने में, और उसके पांव जो थे उसमें फ्रीज हो चुके थे। और जब पानी के नजदीक आया, वो गहराई के नजदीक आया, तो वो अपने आप को उड़ा ना सका। बहुत उसने जोर लगाया, बहुत चीखा, और लोगों ने भी सुना, मगर अफसोस कि वो भेड़ के साथ ही उस पानी में गर्क हो गया। इसी तरह नूह ने जब कश्ती बनाई तो वो लोगों को बताता रहा कि तैयार हो जाओ, खुदा ने आफत भेजनी है, बारिश की सूरत में सैलाब आएगा, मगर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आज भी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जो खुदा का कलाम जो सच्चाई को पेश करता है और बताता है कि अपने आप को तैयार करो। बेशक ये दुनिया बड़ी अट्रैक्शन की जगह है,
हम समझते हैं हमने इधर ही रहना है, मगर याद रखें इस बात को कि हमारा नाम उस किताब हयात में लिखा है कि नहीं। हमें फिक्र करनी है, हमें देखना है अपने आप को और जिंदगी के कलाम को पढ़ना है और उसमें से ढूंढना है कि खुदा हमें क्या बताता है और क्या कहता है। सो अजीजों, मेरी तरफ से आज का कलाम ये है कि हम अपने आप को देखें कि हमारा नाम उस किताब हयात में है कि नहीं, और अगर है तो वो काटा ना जाए, क्योंकि अगर काटा जाता है तो वो बड़े अफसोस की बात है। हिजकिय्याह 18 बाब में लिखा है, जो सादिक यानी कि ईमानदार सच्चाई से वाकिफ होकर उससे हट जाते हैं तो खुदा उसका नाम काट देता है, उसको माफ नहीं करता। सो अपने आप को तैयार करें और देखें और रोज बरोज परखते रहें कि आया हम खुदा की मर्जी को के मुताबिक चलते हैं कि नहीं, और उस नाम को जो कि हमारा किताब हयात में लिख चुका है, हमारे ईमान लाने की वजह से वो मिटाया ना जाए, काटा ना जाए, और हम उसे कायम रख सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मैं मांगती हूँ और इस कलाम के वसीले से मैं चाहती हूँ हम सबको बरकत मिले। आमीन।